ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ NRI ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 28 ਜੂਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। You cannot be apolitical in this situation. गैर सियासी नहीं हो सकते दोस्त। You know, the great philosopher Aristotle 200 to 300 years ago had said that जब भी किसी स्टेट पे, किसी कौम पे, किसी मुल्क पे आपदा आएगी, बुरा वक्त आएगा, तो सारी दुनिया को सियासी होना पड़ेगा। अगर जी मैं गैर सियासी हाँ, मैं तो सियासत तो बड़ा दूर रहना यार, मेरे ते तो रेड पै जूगी, मेरी फैक्ट्री सील कर देंगे, मेरे ते छापा पै जूगा। दैट्स नॉट द वे। वी विल हैव टू गेट इन्वॉल्व। गैर सियासी तो जानवर होते हैं, गैर सियासी तो भेड़ें होती हैं। वो देखा ना, एक चीता आके दबोच लेता है और वो 500 के 500 खड़े पूंछ ला के देखते रहते हैं। अगर उनमें से 10 इकट्ठे होके पीछे पड़ जाए ना उस चीते के, तो चीता दुम दबा के भाग जाए। यू सी, दो लोग लोकतंत्र में पीछे हटने वाले होते हैं, एक बुजदिल और एक खुदगर्ज। When this great state needs you, your involvement is a must. And you know, it is up to us. We are duty bound to facilitate you. प्यारे पंजाबियों, NRIs the world over, I'm saying this. Bear testimony. Lend me your ears. I know Punjab's problems. मैं पंजाब दियां मुश्किलां, पंजाब दियां प्रॉब्लमां बहुत चंगी तरह जानदा। I know the solutions. पूरी तरह क्लैरिटी है, कोई धुंध नहीं, कोई द्वंद नहीं। There is no catch-22 situation. Complete clarity. But we have to get out of this Hawaii Rajniti. We have to strike reality. We have to come back to Mother Earth. If I know the problem, if I know the solution, then we should come back to the agenda. The agenda is most important. ये छुरलियां छड्डण वाली जिहड़ी राजनीति है ना, छुरलियां जिहड़ियां ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, the political blame game, right? Diverting the attention from the real issues, pointing fingers, Sidhu versus Falana. There is no versus Sidhu, boss. Sidhu ते पंजाब वाल खड़ा है, मैं ते पंजाब वाल हां, और मैं ते इक्को चीज मंगदा, नीति। It is a pleasure to have you here with us today. It is a pleasure to have you here with us today. As we are all aware that in the very tragic incident this month, 20 of our Indian Army soldiers lost their lives in the fierce clashes that took place between India and China in the Galwan Valley. So please join us in paying tribute to our great martyrs who sacrificed their lives for India by observing. It was the greatest shield which fought Massa Rangad, which fought Ahmad Shah Abdali. 2% people considered the granary of India. The football of India produced everything they could have done for the country. Paramveer Chakras. And this is not about pointing fingers. This is not about pulling people down. This is not about kitchad uchhalwing at others. This is about a methodology, bro. This is about a process to take Punjab forward, reversing a trend which has continued, taken Punjab downhill. To take Punjab to the top is what I want. I do not need politics. I could have earned my money, 32 crore rupiya kamaunda si, sanu chhad ke aane di koi lod nahi si. I did not want to make a career out of politics. I've come here because politics is a mission to me. It is not a profession. मेरे लिए धंधा नहीं है सियासत। गंदली होगी, मैली होगी, धंधा बन गई politics. It's now a business. That is where, you know, to make a difference in people's life is the real goal. I cannot be a silent spectator to all this that has happened.
5,000 years of agriculture, bro. 5,000 years of agriculture. Indus Valley civilization, but farmers are committing suicide. अन्नदाता खुदकुशियां करता है। भगत सिंह दी ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਏ, ਬੈਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਮਾਲ ਓਏ। The world was migrating to Punjab, the land of the Rig Veda, the Greeks, the Scythians, all of them migrated and wanted to settle in this land of prosperity. Today, the youth is leaving Punjab. Talent is nothing without opportunity. This ਇਹ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। And I want to tell you all, listen to me clearly. I want to tell you that elections are not fought for the next election. Elections are fought for the new generation, for the next generation. We are here to fight for the next generation. And the whole is larger than the parts. For 25 years, year 1997, a system has failed us. A huge दैत्य रूपी system घटोट का चवांग खड़ा है साढ़े सामने दैत्य बन के और नोच नोच के पंजाब दे वाइटल्स नू खा रहा। जदों उस फेल्ड सिस्टम नू 25 साल हो गए, why can't we reinvent? Why can't we rethink? Why can't we redesign? क्यों? क्योंकि the state's income has gone to private pockets. निजी जेबां दे विच जा रहा है पंजाब दा पैसा। The power of the people must return to the people. Governments are by the people, set by our forefathers. The governments are by the people, for the people. फिर 1% ਦਾ भी 0.1% लोकां दे कोल पंजाब दा खजाना क्यों जावे? Why should 99% of the Punjabis suffer? Why not the last man in the queue? Why not? Why can't we change his lives? Why is he not given the priority? And make no mistake about it, today it is a damage control exercise. It is a damage control exercise. But tomorrow, if this thing continues and we don't prevent and prepare and continue to repent and repair, this thing will become irreparable damage. Irreparable damage. वतन की फिक्र कर ऐ नादा, शायर कहता है, वतन की फिक्र कर ऐ नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में हैं, न संभलोगे तो मिट जाओगे पंजाब वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तां। पंबड़ पूसे च पाया, the bigger the mafia, the more hidden it is. You see, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो फिर हाय तौबा। कठपुतलियां बना के, कठपुतलियां फ्रंटमैन आगे खड़े हैं एंड पिछों तुण के कोई मार रहे हैं, पिछों तुण के कोई मार रहे हैं। Somebody is pulling the strings from behind. He is not seen. That's why I say the idea is dubious covert operations. It has been happening for 25 years. Let me tell you, facts will not cease to exist just because they're ignored. They're stubborn things. They'll stab you in the back if you ignore them. So digging for facts is a much better exercise than jumping to conclusions. 1996, what is the debt? A problem है। किन्ना कर्जा सी पंजाब दे सिर दे उत्ते 1996-97 15,250 करोड़। 2001-2 च सरकार बदली 32,496 करोड़। 2006-7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ 48,344 ਕਰੋੜ। 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ, 1,87,000 ਕਰੋੜ। Today the estimates, the budgetary estimates of this year is 2,48,000 crores. Can you beat it? 2,48,000 crores. And if you take up the soft loans, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਨਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਿਰਵੀ ਧਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਟ ਭਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਕ ਜੇ ਜੰਮਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਗੈਰ ਟੋਲਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਦੇ। ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ।